नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। हुगली जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर हुगली तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार रचना बनर्जी ने शुक्रवार की सुबह हुगली के सुगंधा मंदिर में पूजा के बाद क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंपर्क किया। दिन के जनसंपर्क कार्यक्रम में लाला सुगंधा पंचायत में विभिन्न स्थानों पर ढाक और कसार घंटे बजाकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने तृणमूल उम्मीदवार रचना बनर्जी का अभिनंदन किया। रचना बनर्जी ने सुगंधा पंचायत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। उनके साथ हुगली चुंचरा विधानसभा के विधायक आसिफ मजुमदार, सुगंधा पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी प्रसाद गोल और अन्य नेता उपस्थित थे। এবার কি শুরু হবে? এবারে মানুষের ভালোবাসা সিদ্ধান্ত মহাপাত্র বিজেপিতে যোগদান করেছে, তিনি কিছু বলবেন? সিদ্ধান্ত মহাপাত্র, আপনি তো বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছেন এখানে। জয় বাংলা। আপনার কি মনে হয় যে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করা সর্বাধিক? আমি দিদির সাথে আছি, আমি দিদির পাশে আছি। দিদির যাতে উন্নতি হয়, আমাদের পশ্চিমবাংলা যাতে উন্নতি হয়, আমি তার জন্য লড়াই করছি। আমার হুগলি, এখন আমি হুগলিবাসীর কথা বলবো, কারণ আমি হুগলিবাসীর জন্য এসেছি এখানে। আমি হুগলিবাসীকে, হুগলি জেলাকে উন্নয়ন করবো। তারপরে বাকিরা কে কোথায় যাচ্ছে, কে কোথায় যোগদান করছে, কে কি বলে বেড়াচ্ছে, এত ভাবার আর বলার আমার সময়ই নেই। একটাই চিন্তা যে হুগলি লোকসভা কিভাবে আমরা দেখা যাক, করবো, লড়বো, জিত করে।